Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Jesus. Yesus. Kora bahashira mahanda masekiria. Nama sekarabos. Rontoko mahanda masanda. Kita pakai antara lamo. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Yuria Basha. We need you, Holy Spirit, this evening. Kami perlu Engkau, Roh Kudus, malam. I need you more than anything in my life. Aku memerlukanmu lebih dari I segalanya. need you, Holy Aku Spirit. memerlukanmu, Roh Kudus. I cannot live without you. Sebab aku tidak dapat hidup tanpamu. Come. Datanglah Roh Kudus. Everybody together. Come, Lord Jesus. Softly. Only the voice. Tanpa musik. One more time, everybody. You can feel the power of God coming on your body right now. Kau dapat merasakan kuasa Tuhan turun masuk ke dalam tubuhmu Feel the sekarang. power of the Holy Spirit. Kau rasakan kuasa Roh Kudus. See the fire of God coming Lihat on api you right Tuhan turun now. atas saudara. Jesus. Come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Sira bahamrana masuju jijik. Shia mahasikiria namashu. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Father, touch us tonight. Bapa, jamah kami malam ini. We want your presence. Kami menginginkan hadirat-Mu. We want you to anoint us. Kami menginginkan Engkau mengurapi kami. Anoint your servants tonight. Urapi hamba-hamba-Mu malam ini. Thank you for your precious blood in this place. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang mulia yang ada di tempat Thank you ini. for your precious blood. Terima kasih untuk darah-Mu yang mulia yang Thank ada you for di your tempat ini. precious blood that washes away all our sins. Terima kasih untuk darah-Mu yang mencuci, membasuh seluruh dosa-dosa kami. Thank you for the fire of the Holy Spirit Kami bersyukur untuk api Roh that's Kudus burning within us. yang membakar dan membara di dalam kami.
Our life will never be the same again. Hidup kami tidak akan sama lagi. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. And everybody say, Sama-sama katakan Amen. Amen. Give a big clap to Jesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak You may Ibu be seated. Saudara, silakan duduk Bapak Ibu. I'm so excited to be here this evening. Saya sangat bersuka cita di tempat ini malam ini. I'm so glad that you could make it this evening. Saya begitu bersuka cita juga kalau Bapak Ibu Saudara bisa sampai ke tempat ini I malam know ini. today is a working day, but you people have set aside your appointments and you made an effort to be in God's presence. Saya tahu hari ini adalah hari kerja, tapi saudara menyingkirkan semua masalah saudara dan saudara membuat satu usaha untuk datang ke tempat ini. God will definitely honor you. Dan saya percaya Tuhan akan menghormati apa yang saudara lakukan malam The ini. time you spend in prayer is never wasted, but invested. Karena waktu-waktu yang saudara habiskan di dalam doa itu tidak pernah terbuang sia-sia, tetapi itu selalu diinvestasikan. Every time you come to God's presence, God restores your health. Setiap kali saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. God restores your blessings. Tuhan akan memulihkan berkat-berkatmu. God restores everything that the devil stole from you. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang iblis pernah curi dari You saudara. take back what the devil took from you. Kita akan merebut kembali apa yang iblis pernah And curi the dari devil is kita. defeated Dan tonight. iblis pasti kalah malam Because ini. Jesus is the conqueror. Karena Yesus adalah sang pemenangnya. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. The devil is a liar. Iblis adalah seorang pendusta. He has no room in your life. Dan dia tidak boleh memiliki ruang di dalam hidup saudara. Amen. Amin. Say, I'm taking back. Katakan, saya merebut I'm kembali. taking back my blessing. Saya merebut kembali berkat-berkat saya. Tell your neighbor, I don't know about you, Katakan kiri kanan saudara, saya nggak tahu kamu gimana. but I'm taking back my joy. Tapi saya merebut kembali sukacita saya malam I am taking ini. back my property. Saya merebut kembali properti saya malam I am ini. taking back my prosperity. Saya merebut kembali keberhasilan saya malam hari ini. Devil, Iblis, give back what belongs to me. kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik saya. Hello? Halo? Is it only for me or is it for you also? Apakah ini cuma buat saya atau juga buat saudara? Do you want to take back what the devil stole? Saudara mau merebut kembali apa yang iblis pernah curi dari saudara? I am taking it back. Kalau saya mau merebut kembali saudara. Hello? Halo? I am taking it back. Saya sedang merebutnya kembali. Devil has to pay with compensation, Iblis harus bayar pakai kompensasi, pakai with bunga saudara. penalty. Dengan penalti ada The devil dendanya. has to give back tenfold Iblis harus mengembalikan 10 kali lipat what he took from me. apa yang dia ambil dari saya. I'm going to take it tonight. Dan saya berdoa saudara juga mengambilnya malam And ini. together with you, Dan bersama-sama dengan your saudara, family, keluargamu, your children, anak-anakmu, we are going to take it. kita akan merebutnya kembali. And we are going to bless the nation with the blessings of God. Kita akan memberkati bangsa-bangsa dengan berkat dari Tuhan. Tell your neighbor, I am a blessing. Katakan kiri kanan saudara, aku adalah berkat. I am a blessing. Saya adalah berkat. I am a blessing. Saya adalah If I berkat. sit, I am a blessing. Kalau saya duduk, saya adalah If I berkat. walk, I am a blessing. Kalau saya berjalan, saya adalah If I berkat. sleep, I am a blessing. Saya tidur, saya adalah berkat. Hello, don't say amen, say it. Jangan katakan amin saudara, ngomong ke kiri Open your kananmu. mouth the way you open for KFC and for McDonald's. Buka mulut saudara seperti saudara buka mulut buat Kentucky atau buat McDonald's. Open your mouth for the word of God. Buka mulut saudara untuk memperkatakan firman Tuhan. Talk to your neighbor. Encourage somebody tonight. Katakan kepada kiri kanan saudara, mari berikan semangat seseorang malam hari When ini. you bless your neighbor, God will bless you. Ketika kau memberkati orang di sebelah kiri kananmu, Tuhan akan memberkati When saudara. you release the blessing, you shall have a blessing. Ketika saudara melepaskan berkat, maka saudara akan menerima berkat. The only one way to receive is to give what you have. Satu-satunya cara saudara menerima adalah saudara memberi apa yang saudara miliki. I am not talking about the offering. Saya bukan bicara soal persembahan. God is not interested about your money. Tuhan tidak tertarik dengan uang saudara. He's not going to build a house with your money. Karena dia tidak akan membangun rumahnya dengan uangmu. The house that you have belongs to Him. Kenapa? Karena rumah yang saudara punya itu adalah miliknya dia. He's not interested in your money. Dia tidak tertarik dengan uang saudara. He's interested in your heart. Tetapi dia lebih tertarik pada He's hatimu. interested in your Dia lebih life. tertarik pada hidupmu. You cannot give money to God and say, bless me. No. Saudara nggak bisa datang ke Tuhan, Tuhan ini uangku, sekarang berkati aku. Somebody say, no. Katakan tidak.
God is interested in your life. Tuhan lebih tertarik kepada hidupmu. How many of you say, Lord Jesus, I give you my heart, I give you my life. Berapa yang saudara katakan malam hari ini, Tuhan Yesus, aku mau berikan hatiku, aku mau I berikan give you hidupku. everything. Aku mau berikan segalanya bagimu. If you want to give everything to God, Kalau Bapak Ibu mau memberikan segalanya kepada you Tuhan, must do what Jesus tells you to do. maka engkau harus melakukan apa yang Yesus suruh engkau lakukan. When you give away what God has given you, Ketika engkau memberikan apa yang Tuhan berikan kepadamu, you shall receive double. maka engkau akan menerima porsi ganda. What you cause to happen for others, God will cause to happen to you. Apa yang kau sebabkan terjadi kepada sesamamu, maka Tuhan akan menyebabkan itu juga terjadi If kepadamu. you say amen for that, nothing will happen. Kalau saudara katakan amin untuk itu, tidak akan sesuatu yang But terjadi. when you speak to your neighbor and say, be blessed, Tapi ketika engkau katakan kepada kiri kananmu, diberkatilah engkau. shalom, Shalom kepadamu. healed. Sembuh. freely you receive, Kau menerima dengan cuma-cuma. freely you give. Kau beri dengan cuma-cuma. When you release Jesus to the other person, Ketika kau melepaskan Yesus kepada orang lain. Matthew 25 says like this. Matius 25 katakan demikian. Oh my God, I'm changed. The Holy Spirit wants me to talk about something else. Roh Kudus mau saya berbicara hal yang lain. I prepare something else, but the Holy Spirit is the boss over here. Saya mempersiapkan sesuatu yang lain, tapi Roh Kudus bosnya di sini, I am saudara. not the boss. Bukan saya bosnya. Amen. Amin. Is the Holy Spirit your boss also? Apakah Roh Kudus juga menjadi bos saudara, atasan saudara? Say, Holy Spirit is my boss. Katakan Roh Kudus adalah bos saya. Tell your neighbor, I don't know who's your boss. Katakan kiri kanan saudara, saya nggak tahu bosmu siapa. You're not talking to your neighbor. Saudara I'm nggak ngomong ke watching kiri you. kananmu. Holy Spirit is my boss. Tapi Roh Kudus adalah bos He is my saya. big boss. Dialah bos besar When saya. he promotes me, nobody can stop it. Ketika dia promosikan saya, tidak ada yang dapat menghentikan When saya. my boss decides to increase my salary, I shall have it. Ketika bos saya menentukan saya harus naik gaji, saya akan menerimanya. Hallelujah. Amin. They asked Billy Graham, Ada orang menanyakan kepada Billy Graham, the reporters, para reporter, para wartawan. you are so famous all over the world. Mereka menanyakan kepada Billy Graham, kau begitu terkenal di seluruh You dunia. are such a nice man. Kau seorang yang begitu baik. Why don't you stand for the presidential election Kenapa kok nggak maju buat jadi presiden, calon presiden? for the America? Buat presiden Amerika. He said, Billy Graham bilang, hey, I am a servant of God. hey, saya ini hamba Tuhan. I'm an evangelist. Saya seorang penginjil. I hold the highest office in heaven. Saya memiliki jabatan yang begitu tinggi di sorga. Why should I come to such a low level to become the president of America? Saya udah punya jabatan yang tinggi di sorga. Kenapa saya harus menurunkan derajat saya, pangkat saya untuk cuma jadi sekedar presiden Amerika? Hello? Halo. To be a child of God is better than being a president of any country. Untuk menjadi seorang anak Allah itu jauh lebih baik daripada menjadi presiden di negara manapun, saudara. You don't understand it now. Saudara mungkin tidak mengerti sekarang. When you come to heaven, Tapi kalau saudara nanti masuk sorga, you will see ordinary, simple, humble prayer warriors sitting above other presidents and prime ministers. These people will be elevated and given a highest position in heaven. saudara akan melihat bahwa orang-orang yang sederhana, orang-orang yang begitu rendah hati, para pendoa yang rendah hati, mereka didudukan di tempat yang lebih tinggi di sorga dibandingkan para perdana menteri, para presiden negara manapun. saudara. Amen. Amin. Say, I am a child of God. Katakan, saya adalah anak-anak Allah. I am proud to be a child Saya of God. bangga menjadi anak Allah. There was a man called Smith Wigglesworth. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith A great Wigglesworth. man of God lived in the 70s. Hamba Tuhan yang luar biasa hidup di tahun He raised 70-an. many dead people back to life, including his wife. Dia membangkitkan begitu banyak orang mati termasuk istrinya sendiri. Apostle of faith. Dia adalah rasul iman. His style is, if you say you have cancer, Gaya dia mendoakan orang, kalau misalnya ada orang yang doakan, misalnya dia punya kanker, orang itu menderita kanker. if you have mouth cancer, Kalau engkau punya kanker mulut, he will give one punch in the mouth. dia akan tinju mulutnya, saudara. And every person he punches gets healed. Dan setiap orang yang dia tinju, sembuh, saudara. Not a single time he failed. Enggak satu kali pun dia gagal. Hello? Halo, I would like to follow his ministry. saya pengen niru gayanya, saudara.
You definitely need one Saudara kayaknya perlu satu. to get you a miracle. Satu tinjuan untuk memasuk dalam mujizat. Bible says the wounds of a friend is better than the kisses of the enemy. Alkitab katakan luka yang disebabkan oleh sahabat itu jauh lebih baik daripada ciuman yang diberikan oleh musuh. Now this man of God, Hamba Tuhan ini, he said, dia katakan, in the last days, di hari-hari terakhir, these two revelation will bring revolution. ada dua pewahyuan yang akan membawa perubahan. Number one, Yang pertama, people will know their identity in Christ. orang-orang akan mengenali identitas mereka di dalam Kristus. Who they are in God's kingdom. Siapa diri mereka di dalam kerajaan Allah. They will realize that they have the power of the heaven on the inside, which is greater than any power on earth. Mereka akan menyadari bahwa mereka memiliki kuasa yang berasal dari sorga di dalam diri mereka yang lebih besar, lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di bumi ini. And Dan they will know how great is their God. mereka akan mengenali betapa dahsyatnya Tuhan mereka. When they see God greater than the problems, Ketika mereka dapat melihat Tuhan mereka lebih dahsyat, lebih besar dari the masalah problem mereka, shall become smaller and smaller and smaller, and Jesus will become bigger, bigger, bigger. maka masalah akan menjadi mengecil dan mengecil dan mengecil, dan Yesus menjadi semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. And your problems will disappear. Dan masalah saudara akan lenyap. I don't know whether you understood what I'm saying. Saya nggak tahu saudara ngerti apa enggak yang saya katakan. You're not excited. Saudara kayaknya nggak bergairah. You need to saudara. know that the healing anointing is in you. Saudara mesti mengetahui bahwa pengurapan kesembuhan itu ada di dalammu. He also said, Dia juga katakan, do not seek healing, seek the healer. jangan cari kesembuhannya, tapi cari penyembuhnya. Healing is only physical. Karena kesembuhan itu cuma tampilan fisik. But when the healer comes within you, Tetapi ketika sang penyembuh itu datang ke dalam saudara, your spirit, your soul, and your body shall be healthy. roh, jiwa, dan tubuh saudara pasti sehat. Sickness will not come near you. Sakit penyakit tidak mungkin berani dekat-dekat saudara. There was a man called John G. Lake. Ada seorang hamba Tuhan namanya John He had G. Lake. fire in his hands. Dia memiliki api di tangannya. When he realized this truth, Ketika dia menyadari kebenaran ini, that the healer that is in me is greater than the sickness that is in the world. bahwa penyembuh yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada semua sakit penyakit yang ada di dunia He ini. lived in 1905, Dia hidup di tahun 1905 and he lived in a city called Spokane, Washington DC. dan dia tinggal di satu kota yang namanya Spokane di Washington DC. And in the Guinness Book of Records, it's recorded that Spokane is the healthiest city in the whole world because there's not even one sick person in the whole city. Dan di Guinness Book World Record atau buku rekor-rekor dunia Bapak Ibu Saudara tercatat bahwa Spokane adalah kota dengan tingkat sakit penyakit 0%, artinya itu kota paling sehat karena tidak ada satupun penyakit yang berani dekat The dengan kota itu. hospitals were empty. Rumah sakitnya kosong The saudara. doctors were jobless. Dokter-dokternya pengangguran And the saudara. nurses were looking for different job. Perawat-perawatnya, suster-susternya mesti cari pekerjaan lain. And all these doctors, the heart specialist, the skin specialist, they said, I better take the Bible and preach the gospel what John G. Lake preaches. Dan dokter-dokter itu katakan, daripada saya bengong begini, mendingan saya ambil Alkitab dan kemudian memberitakan Injil seperti apa yang John G. Lake lakukan. There was no sick person at all. Karena di kota itu tidak ada satupun orang yang sakit. The same God of John G. Lake is your God. Tuhan yang sama yang John G. Lake sembah adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah. Imagine if you realize that anointing that is on you. Dan kalau saja engkau menyadari pengurapan yang ada di dalammu. Now John G. Lake was not a pastor. John G. Lake bukan seorang pendeta. He's not a preacher. Dia bukan seorang pengkhotbah. He was an insurance salesman. Dia adalah pedagang asuransi, saudara. He was a businessman. Dia seorang pengusaha. But every time he sold insurance, he made sure they had the assurance of salvation. Tapi setiap kali dia menjual asuransinya, dia memastikan terlebih dahulu bahwa kliennya menerima jaminan keselamatan. His own family members were sick. Ada anggota keluarga yang sakit. And he got so angry with the devil. Dan dia begitu marah terhadap Said, iblis. devil, you cannot touch my wife, touch my family.
Dia katakan, iblis kau nggak bisa sentuh istriku, nggak boleh sentuh And he keluargaku. got so filled in the power of the Holy Spirit. Dan dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus begitu rupa. And the Lord anointed him with the power to heal the sick. Dan Tuhan mengurapi dia dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. He went to Africa. Dia pergi ke Afrika. Thousands were raised from the dead. Ribuan orang dibangkitkan dari antara orang mati. You must read about him, Google and find out Dr. John G. Lake. Saudara harus baca mengenai dia. Saudara bisa Google namanya John G. Lake. John G. Lake, saudara. Today I lay my hands on cancer and cancer burns. Hari ini saya menumpangkan tangan saya atas kanker dan kanker terbakar atau lenyap. I don't touch the HIV touch my dress and they get healed. Saya bukan jama orang yang menderita HIV, tapi orang-orang HIV jama jubah saya dan mereka sembuh. We see deaf ears opening, blind eyes opening in the ministry. Kami melihat dalam pelayanan kami bagaimana telinga yang tuli terbuka, mata yang buta celik. Is because Hanya karena from childhood I used to read about Smith Wigglesworth, Dr. John G. Lake, Alexander Dowie, all these great men of God. sejak kecil saya suka baca mengenai Smith Wigglesworth, John G. Lake, Alexander Dowie, semua hamba-hamba Tuhan besar ini. When I was 15 or 14, Ketika saya umur 15, 14 tahun, I read almost 20 books of Kenneth E. Hagin. saya sudah bacanya 10 buku dari After Kenneth reading Hagin. his book, I'll go to the hospitals and pray for the sick. Setelah baca bukunya, saya langsung pergi ke rumah sakit I doain saw orang people sakit. getting healed. Saya melihat orang-orang disembuhkan. God started using me in the healing ministry, Tuhan mulai pakai saya dalam pelayanan in the kesembuhan. prophetic Dalam ministry, pelayanan right profetik from a young age. dari usia muda. But I don't want to go as an evangelist, Tapi saya tidak mau pergi sebagai seorang penginjil. but I want to train evangelists. Tapi saya mau melatih mereka yang akan menjadikan dirinya penginjil. And I want to impart the same anointing for evangelism, global evangelism in every believer. Dan saya mau mengimpartasikan pengurapan bagi penginjilan dunia kepada setiap orang percaya. The Holy Bible says, Karena Alkitab katakan, your gift will make way in the presence of kings. karena karuniamu yang akan membuka jalan bagimu ke hadapan Now, raja-raja. I was sitting in a small city called Bangalore in India. Saudara, saya dulu duduk di kota kecil yang namanya Bangalore di India. I never dreamt, I never thought that I will go to nations. Saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah bermimpi untuk pergi ke I am a very bangsa-bangsa. shy person. Saya adalah seorang yang sangat pemalu. I don't like crowd. Saya nggak suka keramaian. I'm a lonely person. Saya orang suka sendiri. I like to be alone. Saya suka sendiri. With Jesus, of course. Bersama dengan Yesus tentunya. I'm not a charismatic guy, extroverted person. No. Saya bukan seorang yang karismatik, orang yang begitu supel, saudara, ekstrovert sekali. Of Bukan. course, I socialize, I meet people, tell them about the love of Jesus. Tapi tentu saja saya bersosialisasi, menceritakan mengenai Yesus kepada orang-orang. But the Lord anointed me with the Holy Spirit and with power. Tapi Tuhan mengurapi saya dengan Roh Kudus dan kuasa. And I started seeing miracles and healings taking Dan place. saya mulai melihat mujizat dan kesembuhan mulai terjadi. The words that came out of my mouth, God honored it. Kata-kata yang keluar dari mulut saya dihormati oleh I Tuhan. speak cancer out in Jesus' name, it disappears. Saya perintahkan kanker keluar dalam nama Yesus, kanker itu lenyap. Burn snakes and serpents, evil spirits in the people's body. Membakar roh jahat yang berbentuk seperti ular di tubuh-tubuh orang. I can lay hands on 5,000 people and then not still feel tired. Saya bisa tumbang tangan 5.000 orang dan masih nggak ngerasa capek, saudara. But my desire, Tapi kerinduan saya. if God can use a simple person like me, Kalau Tuhan bisa pakai orang sederhana a kayak shy saya, person seorang pemalu yang kayak who's saya, not gifted at all, yang nggak punya talenta apa-apa, and if He can use me, kalau dia bisa pakai and if I saya, can know my Savior, dan kalau saya bisa mengenal juru and selamat I saya, believe in the Word of God that says Jesus heals and delivers, saya percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan dan I melepaskan. read His Word, Saya baca I firmannya, took His Word seriously, saya pegang firmannya dengan and serius, started practicing the Word of dan mulai God. melakukan firman James Tuhan. 1:22 says, Yakobus 1 ayat 22 Matthew katakan, 7 says, 24, Matius 7 ayat 24 katakan, do not be hearers jangan hanya jadi of pendengar the Word of God, dari firman, be doers of the Word of tapi God. jadilah pelaku-pelaku firman. Apply the Word of God. Lakukan firman Now Tuhan. I've seen even small children Saya bahkan melihat anak-anak kecil whom I lay hands on, di mana saya tumpangkan tangan atas and they mereka, go and lay hands on the sick and they get healed. dan mereka tumpangan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. I've seen 6-year-old girl prophesy. Saya melihat anak kecil berumur 6 tahun, perempuan, dia bernubuat. I go to different places in India for gospel crusades. Saya pergi ke
berbagai macam tempat di India untuk KKR And we are penginjilan. seeing big revival. Dan kami melihat kebangkitan rohani yang luar biasa. We just came back from Bangka this morning. Tadi pagi saya baru kembali dari People are Bangka. hungry in the islands for the power of the Holy Spirit. Orang-orang begitu haus dan lapar di pulau itu akan kuasa Roh Kudus. Last week I was in Samarang. The people are hungry. Minggu lalu saya ada di Semarang, orang-orang juga lapar di Tomorrow I sana. am going to Malang, Sidoarjo, whatever. Tulungagung. Then what are the names? I don't know. Some 6-7 villages, remote villages. Besok saya akan pergi ke Jawa Timur, sudah Malang, Sidoarjo, Tulungagung, beberapa desa di sana. I like to go to villages where people are hungry for the healing power of the name of Saya Jesus. suka pergi ke desa-desa di mana orang haus dan lapar akan kuasa kesembuhan dari nama No, Yesus. not only I want to go, I want to take all of you with me. Saya bukan hanya saya yang ingin pergi, saudara, saya pengen bawa semua saudara How bersama many dengan of you say, saya. I am ready to preach the gospel? Berapa yang saudara berani katakan, aku siap memberitakan Injil? I see only one mother lifting. Hello? Say, if Jesus comes tonight, if Jesus comes tonight, Kalau Yesus datang malam ini, He's not going to ask you how many cars you have, Yesus gak akan tanya berapa banyak mobil yang how saudara much punya, money you berapa have, banyak uang yang how saudara many punya, degrees you berapa have, banyak gelar yang saudara punya, how many buildings you have, berapa banyak gedung yang saudara punya, how many rings you berapa have, banyak cincin yang how saudara many punya, shoes you berapa banyak have. sepatu yang saudara punya. He's going to ask you, show me your hands. Dia akan tanya kepada saudara, tunjukkan kepadaku tanganmu. How many souls you brought? Berapa banyak jiwa yang kau bawa? My daughter, Putriku, my son, putraku, I gave the last drop of blood, aku berikan tetes darahku yang terakhir, died on the cross. mati di atas salib. Not for you to sit in the church. Bukan hanya supaya kamu duduk manis di Not for gereja. your healing alone. Bukan hanya bagi Not kesembuhanmu, for your nak. salvation Bukan alone. hanya bagi keselamatanmu, nak. Did I not die for every one of your family? Bukankah aku mati bagi seluruh keluargamu? Are you not responsible for the healing of Jakarta? Bukankah kau juga bertanggung jawab terhadap kesembuhan Jakarta? If this crazy man can come from India, leaving the children for 40 days, going to the villages, going to the islands to preach the gospel, are you not also damaged? Kepanjangannya bukan permanent head It's damage, bukan, preaching healing and deliverance. bukan kerusakan kepala parah, tapi preaching healing deliverance, I have a- khotbah kelepasan kesembuhan. I have a doctorate degree. Saya punya gelar doktor, I saudara. can sit somewhere comfortably and earn a living for myself Saudara, saya bisa duduk manis dan kemudian menghidupi hidup and saya take care sendiri, of my family. mengurus keluarga saya. Why do you think I leave India, my own motherland, and come to Jakarta and people whom I do not know and pray for them and heal them and deliver them and take them with me to heaven? Kenapa saudara pikir saya jauh-jauh Sambaras saya tinggalkan India, tanah air saya, datang ke Jakarta, doain orang, tumpangkan tangan atas orang, sembuhkan orang, lepaskan orang, hanya untuk supaya mereka masuk surga, saudara. As long as I live, Selama saya hidup, I don't want to go. I don't want to allow any Indonesian to go to hell. I want to take every Indonesian to heaven. saya nggak rela satu orang Hey! Indonesia yang masuk neraka. Semua Indonesia harus masuk surga, saudara. I will guarantee to the devil, you will not find Indonesian in hell. Saya akan berikan jaminan kepada iblis. Iblis, kamu nggak akan temukan satu orang Indonesia pun di neraka. We are not going to wait for Benny Hinn to come. I am going to make sure that there is a Benny Hinn rising from Mall of Indonesia who will preach the gospel all over the world. Saya nggak akan Sabah. tunggu Benny Hinn untuk datang, tapi saya mau pastikan ada Benny Hinn yang lahir dari Mall of Indonesia yang akan membawa Injil ke seluruh Hey! dunia, saudara. Who knows you can be the Reinhard Bonke of this generation? Siapa yang tahu saudara bisa jadi Reinhard Bonke bagi Who generasi knows ini? you can be the Catherine Kuhlman? Siapa yang tahu saudara bisa jadi Catherine Kuhlman Who berikutnya knows bagi you could be the generasi ini? Esther and Deborah? Siapa yang tahu saudara bisa menjadi Esther, Deborah You have berikutnya a di generasi destiny. ini? Saudara memiliki tujuan You have a ilahi. call of God on Saudara your memiliki life. panggilan Tuhan dalam hidupmu. You can change a nation, you sister. Engkau dapat mengubah bangsa-bangsa, ibu. You can be a revivalist. Kau dapat menjadi seorang yang membangkitkan orang lain. The same God is raising generals in this place. Tuhan yang sama, dia sedang membangkitkan para jenderal di tempat ini. Take my word seriously. Saudara pegang, ambil, tangkap kata-kata saya when dengan I come serius. to heaven, Ketika saya masuk surga, Jesus will call me. Yesus akan panggil saya. Come here, my son. Sini anakku. Look how many Indonesians have come to heaven because you preach the gospel. Lihat betapa banyak orang Indonesia yang masuk surga oleh karena kau memberitakan Injil. See how many revivalists you raised. Lihat betapa banyak orang-orang yang membangkitkan orang lain See how yang kau many healing bangkitkan. evangelists you raised. Lihat betapa banyak penginjil yang menyembuhkan yang kau God bangkitkan. will say, you left your country. Tuhan katakan kau meninggalkan negaramu. You didn't bring much Indians, Engkau tidak membawa banyak orang India, but you brought Indonesians. tapi engkau membawa banyak orang Indonesia. Hello? Halo,
Are you listening? Saudara dengarkan saya. But I cannot do it alone. Tapi saya nggak bisa lakukan sendiri. They asked Billy Graham, Mereka tanya kepada Billy Graham, if you get a chance to live your old life again, what will you do? kalau engkau memiliki kesempatan untuk hidup sekali lagi, apa yang mau kamu lakukan? They thought Mereka pikir, he will say, I will conduct more crusades. jawabannya akan menjadi, oh saya mau bikin KKR lebih banyak I will lagi. preach the gospel through TV and satellite. Oh saya mau beritakan Injil lewat TV dan satelit. And I will go to the nations. Dan juga pergi ke bangsa-bangsa. That's not what he said. Bukan itu yang dia katakan. Would you like to know what he said? Mau tahukah saudara apa yang saudara mau tahu apa yang dia Hello? katakan? Are you listening? Saudara dengarkan saya. Have you come for healing or have you come for the healer? Saudara datang buat kesembuhan atau sang penyembuhnya saudara? Have you come for miracles or you want to take the miracle worker Jesus to your house, to your company, to your home? Saudara datang buat mujizat atau saudara mau datang ke sini untuk membawa serta sang pembuat mujizat itu Yesus ke dalam keluarga saudara, ke dalam rumah saudara, ke dalam pekerjaan How saudara? many of you want to take Jesus tonight to your house? Berapa banyak saudara membawa Yesus pulang ke rumahmu malam hari ini? Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, Katakan kiri kanan saudara. I don't know about you. Aku nggak tahu kamu gimana. Tonight. Tapi malam ini. Come on, tell your neighbor. Katakan kiri kanan saudara. Tonight. Malam ini. Something is happening. Sesuatu akan I terjadi. am not the same person anymore. Aku bukan orang yang sama lagi. You think I'm an old lady? Kamu pikir saya Come on, sudah tua? tell your neighbor, you think I'm an old man? Kamu pikir saya sudah tua? You think my time is over? Kamu pikir waktu saya sudah habis? Come on, talk to Ayo your saudara, neighbor. bilang kiri kananmu. Hello? Ngomong, saudara. Ngomong Bapak Come Ibu. on, I have to pump you. Saudara, saya masih pompa-pompa saudara. Pompa lagi. Don't wait for me to pump you up. Jangan tunggu saya pompa-pompa. Listen to the word of God. Dengar firman Tuhan. Something is happening tonight. Sesuatu sedang terjadi malam ini. The ordinary will become extraordinary. Orang-orang biasa akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Natural will become supernatural. Orang-orang yang alami akan menjadi orang-orang supernatural. Today Ajaib. you're going to see someone walking with you to your house. Engkau akan melihat seorang pribadi berjalan bersamamu ke rumahmu. Today you will see angels coming with you to your home. Hari ini kau pulang, kau membuat serta malaikat pulang ke rumahmu. When Catherine Kuhlman walks to the airport, Ketika Catherine Kuhlman pergi ke bandara, people are saudara, crowded. di situ bandara Airport ramai is sekali. crowded. Bandara itu ramai sekali. Standing in the big queues. Mereka antri begitu panjang. But she takes a handbag and runs to catch the flight. Dan karena Catherine Kuhlman, dia takut telat pesawatnya, saudara, dia As- ambil kopernya dan dia berlari begitu cepat. As she runs, Ketika dia berlari, the people all around her, orang-orang yang ada di samping kiri kanannya, they're not even watching her. mereka nggak lagi ngeliatin Catherine Kuhlman. Suddenly, a tsunami-like power hits them and everybody is on the floor. Dan tiba-tiba ketika Catherine Kuhlman berlari, tiba-tiba ada seperti satu gelombang tsunami yang menghantam mereka dan mereka semua rebah ke tanah. Power of God hits them. Kuasa Tuhan hantam mereka. Everybody was on the floor. Semuanya rebah di They're wondering tanah. why they fell. Mereka They're berpikir, looking kenapa and saya this jatuh? lady is running. Dan mereka lihat bahwa seorang perempuan berlari. They ask, who is this lady? Mereka tanya, siapa When perempuan she ini? walks into the airport, we could not stand. Ketika dia berjalan, kok kita tiba-tiba nggak bisa berdiri? The lady in the counter says, Dan penjaga dari counter itu seorang ibu katakan, that's Catherine Kuhlman. itu Catherine Kuhlman. When she walks, the Holy Spirit walks with her. Karena ketika dia berjalan, Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan dia. Thousands of angels walk with her. Ribuan malaikat berjalan bersama-sama dengan dia. If that same Holy Spirit can walk with Catherine Kuhlman, He can walk with you. Kalau Roh Kudus yang sama dapat berjalan He bersama can dengan walk Catherine with you. Kuhlman, dia dapat berjalan dengan He can saudara. walk with you. Dia dapat berjalan dengan saudara. Are you listening? Saudara mendengarkan saya malam ini. How many of you say, yes, Holy Spirit, Berapa saudara I katakan, ya Roh want you to Kudus, walk with me. aku mau engkau berjalan I bersama. want you to come with me. Aku mau engkau berjalan I need bersama. the same power. Aku memerlukan kuasa I yang need the sama. same anointing. Aku memerlukan pengurapan yang More sama. than that. Lebih dari itu. Nobody's talking. Hello? Saudara, mari katakan, saudara. Shabrakhasekele hende. Rumahasela mahanda. Ephata, open their mouth, Lord Jesus, to pray to you. Ephata, terbukalah mulut mereka Tuhan Yesus untuk berdoa And kepadamu. answer the prayer, Dan Lord. jawab doa mereka Tuhan. Amen. Amin. She said, Dia katakan, there will be men sitting in the front. akan ada para In laki-laki yang those duduk days, di depan di waktu-waktu itu. Say, you know, great men of God, Tahukah kau hamba-hamba Tuhan yang besar? reverend, bishops, all the great
pastors, leaders. pendeta, para pemimpin yang duduk di depan. I am just an ordinary woman. Catherine Kuhlman katakan, saya cuma ibu-ibu biasa. I never thought I'd preach the gospel. Saya nggak pernah pikir bahwa saya akan memberitakan I'm Injil. just a Bible teacher. Saya cuma pengajar Alkitab. I'm just a simple woman. Saya ibu-ibu yang sederhana. But I'm a broken vessel. Tapi saya adalah bejana yang hancur. I'm a woman who surrendered to the Lord. Saya adalah seorang perempuan yang berserah kepada Tuhan. My life was broken. Hidup saya hancur. My husband left me. Suami saya I'm tinggalkan a saya. divorcee. Saya diceraikan. And in those days, if you get divorced, the whole world laughs at you and talks back against you, criticizes you. Dan di waktu dia hidup ketika engkau diceraikan, maka seluruh dunia akan mengatakan hal yang buruk And nobody will pada engkau. invite a divorcee to preach. Nggak akan ada orang yang mengundangmu teach. ke luar negeri untuk berkhotbah atau untuk ngajar. But Tapi God Tuhan used this broken woman, Tuhan memakai perempuan yang hancur a ini. Mary Magdalene at the feet of Jesus. Sama seperti Maria Magdalena di kaki Yesus. And he used me. Dia memakai And saya. today thousands are being healed. Dan melalui saya 1000-an orang disembuhkan. It's because, Hanya karena. it's not because I'm great. Bukan karena saya hebat katanya. It's because you men refused to surrender your life to preach the gospel. Karena engkau para bapak-bapak, engkau menolak untuk menyerahkan hidupmu untuk memberitakan Injil. You refused to pay the price for the anointing of the Holy Engkau Ghost. menolak untuk membayar harga untuk memperoleh pengurapan Roh Kudus. She always Dia says, selalu katakan, before I touch the mic, sebelum saya sentuh mic ini, I die 1,000 deaths. aku mati ribuan kali. She's a broken woman. Dia adalah seorang perempuan yang hancur. God is not looking for a golden vessel. Tuhan tidak cari bejana emas. He's not looking for a silver vessel. Tuhan gak cari bejana perak. He's looking for a broken vessel. Tuhan cari bejana yang You hancur. could be that broken woman. Mungkin saudara perempuan yang You could hancur. be the broken man. Mungkin saudara adalah laki-laki yang hancur. You may be a broken piece. Mungkin saudara sudah hancur But when berkeping-keping. you commit yourself in the hands of God, Tapi ketika engkau menyerahkan dirimu ke you tangan shall Tuhan, become a masterpiece. saudara akan menjadi satu karya yang luar How many of you biasa. say, Lord, I want to use me? Berapa banyak saudara katakan, Tuhan aku I mau kau want pakai you to saya. use me. Aku mau kau pakai I want saya. you to use Aku me. mau kau pakai saya. Use me, Lord. Pakai saya Tuhan. Can you open your mouth and say, use me, Bisakah Lord? saudara buka mulutmu dan katakan, pakai saya Tuhan. Billy Graham said, Billy Graham katakan, if I get a chance to live again, kalau saya punya kesempatan untuk hidup sekali lagi, I will not preach the gospel nation after nation. saya tidak akan memberitakan Injil bangsa demi bangsa. I will raise 12 men like me. Tapi dia katakan, berikan 12 orang I kepada will saya. reproduce myself in them. Dan saya akan menghasilkan diri saya di train dalam mereka. them. Saya akan latih mereka. I will show them Saya akan tunjukkan kepada mereka how to heal the sick. bagaimana menyembuhkan orang I will sakit. pray for them. Saya akan berdoa bagi mereka. I will raise them more powerful than me. Saya membangkitkan mereka menjadi orang-orang lebih I berkuasa will dari saya. impact the anointing on them. Saya akan mengimpartasikan pengurapan atas When I mereka. am dead and gone, Ketika saya nanti mati dan there will be lenyap, 12 great Billy Grahams who will continue to preach the gospel. akan ada 12 Billy Graham yang lain akan terus memberitakan Injil. Hey, are you listening to me? Saudara dengarkan saya malam ini. You cannot wait for Benny Hinn to come to Indonesia. Saudara nggak bisa lagi tunggu-tunggu kapan Benny Hinn datang You are Indonesia. not going to import evangelist. Saudara nggak akan mengimpor lagi penginjil-penginjil. You are going to be an export because you are not an import quality, you are an export quality. Saudara akan diekspor karena saudara bukan kualitas impor tapi saudara adalah kualitas ekspor. Tell, I am an export quality. Katakan kiri kanan saudara, aku Come ini on, lift kualitas your collar ekspor. and say, hey, Saudara we angkat are not kerahmu. going to import Kasih tahu kita nggak akan ngimpor lagi. from Indonesia. Tapi dari We Indonesia are going to export our children to Kita- bring revival to America. kita akan mengekspor anak-anak kita untuk membangkitkan We are going to Amerika. send our children to change Australia. Kita akan mengutus anak-anak kita untuk mengubah We Australia. are going to send our children to change Europe. Kita akan mengutus anak-anak kita untuk mengubah Eropa. Indonesia will not be a receiving nation, it will be a sending nation. Indonesia tidak akan menjadi negara yang terus terima, tapi mereka akan menjadi negara yang terus mengutus. Hello? Halo, I don't have to shake my body. Shurabababasa. The Lord says, no, this is a prophecy by itself. saudara, saya nggak perlu goncang-goncangan tubuh saya, syurabarabasya, saudara, enggak, tapi ini nubuatan itu sendiri. Some people like it. They'll come with a BlackBerry. Can you prophesy? Beberapa orang suka kayak gini, mereka datang dengan Your BlackBerry, BlackBerry kemudian is full of prophecies. mereka katakan, bisa nggak nubuatin saya? Listen to me. Saudara dengar baik, BlackBerry saudara penuh dengan nubuatan. Joseph got a prophecy. Yusuf memperoleh nubuatan. You know what happened? Tahu saudara yang terjadi? He was thrown into the pit. Dia dibuang ke sumur, saudara. He was thrown into the prison. Dia masuk
dijebloskan ke dalam Does penjara. anyone want a prophecy now? Sekarang ada yang mau dinubuatin? Hello? Halo. God never told Joseph you'll go into the pit. Tuhan gak pernah kasih tahu Yusuf, Yusuf kamu akan masuk penjara, He never told masuk sumur. Joseph you'll go to prison. Dia gak pernah kasih tahu Yusuf, kamu akan masuk sumur Even kemudian he masuk penjara. told Nah, Joseph you will be a great prime minister. You will be, the whole nation will bow to you. Dia beritahu kepada Yusuf bahwa dia akan menjadi seorang Your penguasa yang family will besar. bow to Seluruh you. bangsa akan tunduk kepadanya, keluarganya akan sujud kepadanya. And after receiving the prophecy in his BlackBerry and iPhone, Dan setelah dia terima nubuatan di BlackBerry-nya, di iPhone-nya. oh thank you Lord, Oh Tuhan I'm makasih. going to be a great leader, Oh kau jadi pemimpin yang a besar. great evangelist. Penginjil yang besar. Benny Hinn prophesied. Oh Benny Hinn Cindy nubuat. Jacobs prophesied. Cindy Jacobs nubuat. Susan Hatting prophesied. Susan Hatting nubuat. Joshua Paul prophesied. Joshua Paul I'm nubuat. going to be powerfully used. Wah aku akan dipakai luar biasa. And he was sitting in the Jacob's tent, Dan dia duduk di kemah Yakub. waiting for the fulfillment of prophecy. Menunggu penggenapan janjinya atau nubuatannya. Was he sitting inside the church? Apakah dia duduk dalam gereja? Was he waiting for the prophecy to come to pass by itself? Apakah dia tunggu nubuatan itu terjadi sendiri? No. Enggak, saudara. He realized Yusuf if menyadari this prophecy must come to pass, kalau nubuatan ini mau he digenapi, must go to Egypt. dia harus ke Mesir. He has to go and destroy the devil's kingdom in Egypt. Dia harus menghancurkan kerajaan si iblis di He Mesir. will be appointed as the prime minister of Egypt. Dia akan menjadi atau ditunjuk menjadi seorang perdana And menteri he di will Mesir. control the whole finance of Egypt. Dan dia akan menguasai seluruh keuangan di Mesir. Hello? Halo. When he decided, Lord, I want the prophecy to come to pass. Ketika dia memutuskan, Tuhan aku mau nubuatan itu digenapi. Between the promise of God Dari janji and Tuhan the fulfilling the purpose of God, menuju kepada penggenapan janji between the Tuhan. promise and the purpose, there is a process. Saudara, dari janji Tuhan kepada penggenapannya, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya You proses. must saudara. go through the process. Dan saudara harus lewati yang namanya proses. Come on, lift your hand and say, I must go through the process. Angkat tangan saudara dan katakan, saya harus lewati No proses. prophecy will come to pass automatic. Tidak ada nubuatan yang dapat digenapi otomatis, saudara. There is no automatic prophecy. Tidak ada yang namanya nubuatan otomatis, There is saudara. no ATM in heaven. Tidak ada ATM di sorga. Anytime miracle. Mujizat setiap But there is waktu. only ATM on earth. Cuma ada ATM di bumi. Jesus all-time master. Yesus adalah Tuhan segala When waktu. you make Jesus your master, Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai when you Tuhanmu, receive prophecy, ketika kau terima and nubuatan, when you step out, dan ketika engkau melangkah, ready to do what God tells you to do, siap untuk melakukan apa yang Tuhan suruh engkau you may lakukan. go into a pit. Mungkin kau masuk sumur. Prophet in training. PIT bahasa Inggrisnya. P-I-T. PIT hurufnya saudara, artinya prophet in training, A seorang nabi dalam a pelatihan, preacher in training. seorang pengkhotbah dalam pelatihan, A preacher in transformation. seorang pengkhotbah yang sedang ditransformasi. Hallelujah. Haleluya. A prophet in transformation. Seorang nabi yang sedang ditransformasi. If you can go to the pit, Kalau engkau dapat masuk ke pit, ke you sumur cannot itu. go to the palace. Kalau engkau tidak bisa masuk ke If sumur you itu, saudara tidak bisa cannot- masuk ke dalam istana If you itu. cannot carry the cross, Kalau saudara tidak bisa pikul salib itu, you cannot wear the crown. saudara engkau tidak bisa pakai mahkota itu. Are you listening to me? Bapak Ibu saudara dengar saya. No test, Tanpa ujian, no testimony. maka tidak ada kesaksian. Are you listening to me? Saudara dengarkan saya. We need to go through the process. Kita harus melewati proses. How many of you have received prophecies in your life? Berapa saudara pernah menerima nubuatan dalam And you're hidup? waiting for the fulfillment. Dan saudara sedang menantikan penggenapan nubuatan itu. Waiting for fulfillment. Saudara menantikan penggenapan This nubuatan year itu. the Lord will fulfill it. Tahun ini Tuhan akan menggenapi setiap This year you nubuatannya. will see the Tahun fulfillment. ini kau akan melihat penggenapannya. This is the year of double portion. Inilah tahun lipat ganda. 7 plus 7, 14. 7 tambah 7 itu 14. 2 plus 1 plus 4, 7. 2 tambah 1 tambah 4 itu adalah 7. The Lord will fulfill His prophecies concerning you. Tuhan akan menggenapi janjinya mengenai saudara. Amin. But you must do something. Tapi saudara harus lakukan sesuatu. Billy Graham said, Billy Graham bilang, I will reproduce 12 men like me. aku akan mereproduksi, After menghasilkan I'm kembali dead and orang-orang gone, seperti aku. Ketika aku mati, aku akan There lenyap. will be 12 mighty evangelists. Tapi akan ada 12 Billy Graham yang In your lain life, dalam hidup saudara. you can be an evangelist. Kau dapat menjadi seorang penginjil. You can become a prophet. Kau dapat menjadi seorang nabi. If you cannot, Kalau kau tidak bisa, send your children to me. saudara bisa utus I will anak-anakmu train kepada saya. them. Saya akan latih mereka. Send your leaders to me.
Utus para pemimpin saudara Send kepada your saya. leaders to the pastor. Utus para pemimpin saudara kepada para We will gembala train di tempat them. ini. Dia akan latih mereka. You know, Pak Kiki told me, can you come back and train for creative miracles, healings, and prophetic ministry? Maka saudara Pak Kiki katakan kepada saya, bisa nggak Bapak kembali untuk melatih mereka untuk prophetic, untuk pelayanan kesembuhan, Yes. kreatif miracle, I am mujizat yang ready. tidak lazim. Ya, saya I siap. used to play football before, Saya dulunya biasa main bola, but now I'm a football coach. tapi sekarang saya pelatih bola. I like to train you. Saya suka melatih saudara. You can watch on my YouTube. Saudara bisa lihat YouTube I lay saya. hands on people. Saya tumpang tangan Say, seorang. you lay hands. Kamu tumpang tangan. Command the hands to grow. Perintahkan tangan untuk bertumbuh. Hands grow. Dan tangan yang pendek Command sebelah the cancer to bertumbuh. disappear. Perintahkan kepada kanker untuk These lenyap. students, they command and they disappear. Dan murid-murid saya katakan, memerintahkan Why? kanker itu lenyap, It is kankernya the lenyap. same Jesus who lives in me, lives in you. Kenapa? Karena Yesus yang sama hidup dalam saya, hidup juga dalam The saudara. same Jesus lives in you. Yesus yang sama hidup dalam saudara. Let me read one verse and close now. Saya mau baca satu ayat dan tutup. How many of you are blessed this evening? Berapa yang sudah diberkati malam ini? How many of you feel something is happening? Berapa yang sudah tahu sesuatu sedang terjadi? How many of you feel like you're raising like an eagle? Berapa yang sudah tahu saudara sedang dibangkitkan seperti Raja Wali? Hello. Halo, When I look at you, ketika saya melihat saudara, I am a seer. saya seorang pelihat. I can see in my spirit. Saya dapat melihat dalam roh saya. You are like a A380 loaded, refueled, ready for a takeoff. A380. Yeah. Saudara seperti Airbus Not A380. MH377. You are A380. Saudara seperti Airbus A380 yang siap sudah diisi bensin penuh dan siap terbang, bukan Boeing 777 saudara. Hello? Halo. Don't go on board MH377. So- You will drown in Indian Ocean near my house. Saudara jangan kayak Boeing 777 saudara. Saudara kalau kayak Boeing 777 saudara akan tenggelam di Samudra Oh, Hindia di samping we rumah are not saya. sure. We are not just Kita belum pasti, just saudara. a rumor. Saudara itu cuma rumor. But Tapi the plan that God has for you, the devil cannot stop it. rencana yang Tuhan punya saudara tidak bisa dihentikan oleh si iblis. You will not die till you fulfill God's plan. Saudara engkau tidak akan mati sebelum kau mengenapi rencana many Tuhan of you dalam say hidupmu. that? Berapa yang saudara percaya hal itu? I will fulfill God's plan. Katakan saudara, saya akan In my mengenapi rencana life. Tuhan dalam hidup saya. I will not die. Saya tidak akan mati. I will live to declare the Tapi glory saya of akan God. terus hidup untuk menyatakan kemuliaan One Tuhan. life, Satu hidup, I will do something for God. saya akan lakukan sesuatu bagi How many Tuhan. of you say that? Berapa yang saudara mau katakan I'm hal going to itu? bring souls Saya akan bawa jiwa. tonight. Malam ini. I'm going to pray for you Saya akan doakan for saudara. impartation of the anointing of the Untuk Holy Spirit. impartasi pengurapan If Roh there is Kudus. sickness in your body, Kalau ada sakit dalam it tubuh saudara, shall burn. itu akan It terbakar. shall burn. Terbakar. I'm going to burn cancer tonight. Saya akan membakar kanker I'm malam going ini. to command the diseases to leave your body. Saya akan memerintahkan supaya penyakit meninggalkan But tubuh if you saudara. want to be a healing evangelist, Tapi kalau saudara ingin menjadi seorang you want penginjil yang to heal menyembuhkan, the sick people in your house, saudara ingin menyembuhkan family, orang yang sakit di rumah saudara, di keluargamu, you want to be the woman of God, saudara ingin menjadi hamba-hamba Tuhan, you want to be the Benny Hinn of saudara ingin Indonesia. menjadi Benny Hinn Indonesia. This is your moment. Ini waktu saudara. I have nothing. Saya nggak punya apa-apa. I have no anointing. Saya nggak punya But pengurapan. Jesus has all the anointing. Tapi Yesus yang punya segala Jesus pengurapan. has all the anointing. Yesus yang punya segala He is pengurapan. here. Dia ada di sini. And He's going to anoint you. Dan dia akan mengurapi saudara. One scripture before we close. Satu ayat sebelum kita tutup. Matthew 25. Matius 25. Shabrakasi keleyande. Okay, which is that verse? Okay, let me read King James. To him who uses what he has, more will be given. Kepada siapa memakai, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Verse 29. 29. Those who use what they have, Bahasa Inggris katakan begini, siapa yang memakai apa yang dia punya, it's not those who have, bukan hanya siapa yang but punya, those who use. tapi Alkitab katakan siapa yang menggunakan apa yang dia punya. But those who do not use what they have, Tapi kalau bagi mereka yang tidak menggunakan apa yang mereka punya, what they have will be taken away. apa yang mereka punya akan diambil daripada mereka. Bahasa Inggris katakan demikian, saudara. I don't want that to happen in your life. Saya tidak mau itu terjadi dalam hidupmu. When you give what you have, Ketika saudara memberikan apa yang saudara punya, God will give you more. Tuhan akan berikan lebih lagi bagi saudara. When I was small, I'll go to the hospitals and pray. Ketika saya masih kecil, saya suka pergi rumah sakit I dan go from berdoa. village to village preaching the gospel. Saya pergi dari desa ke desa beritakan Injil. God saw my heart. Tuhan lihat hati He saya. anointed me. Dia urapi saya. The same Jesus will anoint you tonight. Yesus yang sama akan mengurapi saudara malam The ini. presence of God is in this place. Hadirat Tuhan ada di sini. The presence of God is in this place. Hadirat Tuhan ada di sini. I request the worship team to come to the Boleh stage. tim musik boleh maju.
Ko rama Dan pujian hambra bagi nama sukolo mahanda. Karya Basyat. Thank you, Holy Spirit. Kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. How many of you say, I want to use what God has given me? Berapa yang saudara mau katakan, Tuhan aku mau menggunakan apa yang kau One berikan kepada aku. life. Satu hidup yang kau It berikan will kepada soon aku. pass away. Gak boleh terbuang But sia-sia. what you do for the Lord Tapi apa yang saudara lakukan bagi shall Tuhan, not pass away. malam ini Holy Spirit is going to anoint you. Roh Kudus akan urapi saudara. I feel the power of God in this place. Saya merasa kuasa Tuhan di sini. While you're listening to my voice, Ketika saudara dengarkan suara saya, at the sound of my voice, bagi siapa yang mendengarkan suara saya malam hari, the words I speak is spirit and life. sebab firman yang saya beritakan adalah roh dan hidup. The Holy Spirit is in this place. Roh Kudus ada di sini He's going to anoint you. dan mengurapi saudara. The power of God is in this place. Kuasa Tuhan ada di sini. People who need healing, Orang-orang yang butuh kesembuhan. wherever your body needs healing, put your hand in that place. Dimanapun bagian tubuh saudara yang sakit, tumpangkan tangan saudara atas. You will see the healing power come upon you right now. Saudara akan melihat kuasa kesembuhan Tuhan Wherever mengalir you dalam need hidup saudara. healing, Dimanapun saudara membutuhkan kesembuhan itu, put the hand in that place. tumpangkan tangan saudara atas bagian yang perlu kesembuhan. The healing anointing of Jesus. Pengurapan kesembuhan Yesus. The presence of God. Hadirat Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus. Can we all stand up to our feet? Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Can we all Saudara. stand up to our feet? Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Saudara. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Sing in bahasa, please. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
pray for every person who needs healing tonight. Saya akan mendoakan setiap orang yang butuh We have a lot of didoakan malam time. hari. Kita punya banyak waktu. But before I pray for them, Tapi sebelum saya doakan mereka, I must do what God tells me to do. saya harus lakukan sesuatu yang Tuhan suruh saya lakukan. God sent me to raise harvesters Tuhan mengutus saya untuk membangkitkan para penuai-penuai who will go and gather the harvest. yang akan pergi dan mengumpulkan setiap tuaian yang ada. For too long you've been waiting for someone to lift you up. Sudah cukup lama saudara menanti siapa yang The membangkitkan saya. man was waiting for 38 years for someone to push him into the pool to receive the healing. Orang lumpuh di sebelah kolam Bethesda itu dia katakan dia tunggu 38 tahun supaya ada orang But he mendorongnya masuk ke kolam. But he did not know Jesus was there in the pool of Bethesda. Tapi dia tak tahu ada Yesus di situ di He sisi kolam said, Bethesda. rise up, take up your bed and walk. Yesus katakan bangkitlah dan angkat And silammu the man berjalanlah. walked completely Dan healed. orang itu berjalan dia disembuhkan saudara. Jesus is standing right next to you. Yesus berdiri tepat di sampingmu malam How many ini. of you say, I am ready to go for where the Lord tells me to go? Berapa yang saudara mau katakan malam ini aku siap diutus kemanapun The Tuhan Lord utus is aku. watching you from heaven. Saudara Tuhan sedang memperhatikan saudara dari sorga. He said, pray that the Lord will send the laborers. Dia katakan berdoalah supaya Bapa mengirimkan para Pray to pekerja-pekerjanya. the Lord of the harvest that He may send skilled laborers. Berdoalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian itu supaya dia mengirimkan para Can we pekerja-pekerjanya. hold your neighbor's hand, lift Mari, it up? mari saling bergandengan tangan saudara dan mari Can you angkat hold your tangan. neighbor's hand and lift it up? Mari saling bergandengan tangan dan angkat tangan. Jesus told us to pray. Yesus minta kita berdoa. Tonight I'm telling you, Malam hari ini saya minta kepada you saudara, do what God tells you to do. lakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Satan's power over your life will be Dan broken. kuasa setan dalam hidup akan dipatahkan. Satan will leave your family. Setan akan meninggalkan keluarga saudara. You shall receive your miracle. Saudara menerima Pray, mujizat. pray, pray, pray. Somebody lift your voice and pray. Mulai berdoa, saudara, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai Send berdoa. laborers, send me, send me, send Tuhan me. utus aku Tuhan. Utus para pekerjamu Tuhan. If I cannot go, I will send. Kalau aku tidak dapat pergi akan mengutus. I will send my children. Utus anak-anakku. Terima kasih lemahanderede. Rikana mahande makaria lala sundo. Raise anointed evangelist in Indonesia, Lord. Bangkitkan para penginjil-penginjil yang diurapi dan diingat Tuhan. Raise faithful people, Lord. Bangkitkan orang yang setia. Raise healing evangelists, Lord. Bangkitkan penginjil-penginjil yang anak Pray, yang pray, setia. pray, pray, pray. Berdoa, saudara, berdoa, 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 Terima berdoa. kasih kalau makala basanda. Dari dalam hidupmu akan mengalir Rivers of healing, rivers of healing, rivers of healing. aliran sungai There is kesembuhan. power in prayer. Ada kuasa dalam doa There is power in the name of Jesus. kuasa dalam nama Yesus. If you want to go, Kalau saudara katakan aku mau pergi if Tuhan. you want to be what God wants you to be in your workplace, Kalau saudara katakan aku mau menjadi seperti panggilan Tuhan bagiku di tempat a kerja. marketplace evangelist, Seorang penginjil di dunia a usaha. marketplace prophet, Seorang nabi di dunia usaha. in your hospital, Di rumah in your sakitmu. school, Di in your sekolahmu. business, Di as a bisnismu. powerful man of God, Engkaulah hamba Tuhan yang luar healing the sick, biasa. raising the dead, kicking the devil. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, If menendang you want iblis. to be anointed tonight, Kalau kau mau diurapi malam hari ini, quickly leave your seat and come to the friend. I want to pray for evangelists first. mari dengan cepat lari ke depan. Saya mau mendoakan orang-orang yang mau diutus, saudara. The Orang yang mau diutus. brothers stand on my right and the sisters on my Laki-laki left. sebelah kanan saya, perempuan sebelah kiri saya. Sisters on my left and the brothers on Perempuan my sebelah right. kiri saya, There's a laki-laki power sebelah of the kanan Holy saya. Spirit. Ada kuasa Roh Kudus. I will pray for healing after this. Yang wanita di sebelah kiri, yang wanita di This sebelah is not kiri. for healing. Yang wanita sebelah kiri. This is only for evangelism. Ini bukan buat kesembuhan saudara, tapi ini And you buat will orang-orang receive yang the diutus. power of the Holy Kau Spirit. akan menerima kuasa Roh Kudus. Are you Lord God Almighty?
afresh, Lord Jesus, tonight. Urapi aku dengan urapan baru Tuhan. Worthy is the Lamb. You are holy. Jesus. Are you Lord God Jesus. Almighty? Jesus. Worthy is the Lamb. Jesus. Worthy is the Lamb. Jesus. You are holy. There's a fire of God coming on you right Biar now. api Tuhan turun atas saudara malam ini. Presence of God coming on you. Biar hadirat Tuhan turun atasmu malam God's ini. going to use you. God's going to use you. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan pakai I engkau. see your vessel filling up. I see your vessel filling up. Saya melihat bencanamu mulai Tuhan penuhi saudara. He's anointing you right now. Dia sedang mengurapimu The malam Holy ini. Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Baptism of fire. Baptisan api. Baptism of fire. Baptisan api. Baptism of fire. Baptisan api. Fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus. Like on the upper room. Seperti di loteng On the atas. day of Di Pentecost. hari Pentakosta. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hold your hands together. Yang di depan boleh bergandengan Hold tangan. your hands with the neighbor. Mari Bapak Ibu Saudara yang di Hold depan your boleh hand bergandengan in the name. tangan sama-sama. Mari It's not bergandengan. about one man. Ini We bukan- are a team. Ini bukan tentang satu We are an orang. army. Mari gandengan tangan We are a sama-sama. family. Kita adalah satu We pasukan, are a adalah satu family. keluarga. Mari gandengan tangan I see sama-sama. children crying. I see children. Saya melihat ada anak-anak yang sedang menangis. I Oh, see children crying. saya melihat ada anak-anak yang menangis. The Saudara. anointing of God is coming on you like a river. Pengurapan Tuhan sedang tercurah atas saudara seperti sungai. Holy, you are holy, Roh Kudus Lord. Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus. You are Roh Kudus Tuhan, Kau kudus. holy, Lord. Kudus, kudus Kau Tuhan. You are. Kudus Kau Tuhan. He's anointing you. I know it. Dia sedang mengurapi saudara. I Ayo don't have to terima. touch you. I don't have to touch you. Terima saudara. Jesus is touching you. Saya tidak perlu tumpang tangan saudara. Have a life. Your life Yesus will never be sendiri the same. sedang tumpangkan tangannya atas saudara. Dan hidupmu tidak akan sama lagi. Uria bakariando riba shande riba kariando. Riba kariande riba shandi. Angels around this place. Malaikat Tuhan ada di sini. Those sick in the body receive your healing right now. Kalau kau memiliki sakit di tubuhmu, terima Someone's knee is kesembuhan. being healed right now. Lutut seseorang Tuhan sedang Someone's sembuhkan. shoulder pain is leaving your body right now. Ada sakit di bagian bahu Tuhan sedang Someone's sembuhkan. hip socket is being healed right Ada now. pinggul yang Tuhan sedang sembuhkan sekarang. Someone in the boil in the stomach is being healed right now. Ada seorang memiliki masalah dengan Their perut. ear is being opened right now. Telinga tuli Tuhan bukakan. Jaw pain, someone's jaw pain is being healed. Seorang dengan sakit di bagian rahang Tuhan sedang sembuhkan. Leukemia, blood cancer being healed. Ada leukemia yang Tuhan sedang sembuhkan.
of God is coming on you. Pengurapan Tuhan sedang turun atas saudara. The Lord is going to use you for miracles. Tuhan akan memakaimu untuk mujizat. I see fire in your hands. Saya melihat ada api di tanganmu. I see you traveling to many Saya nations. melihat kau berpergian ke banyak bangsa. Your family is going to see a breakthrough in 3 Keluargamu days akan from mengalami now. terobosan 3 hari dari Someone not sekarang. well in your family is being healed Ada right now. seorang yang sedang sakit di keluargamu, Tuhan sedang The sembuhkan. fire of God is coming on you. Api Tuhan turun atasmu. Look here. Lihat saya, lihat saya. Terima, 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 terima. Terima. Urapi dia Tuhan. The anointing of God is coming on you for ministry. Make sure there's a catcher here. Ladies, 2 catchers. Boleh para catcher? Just the anointing of God is touching. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Jesus is anointing your people right now. The anointing of God is falling in this Tuhan place. sedang mengurapi saudara. The presence of Pengurapan Roh God Kudus is terasa. coming on you Terima, right now. terima, 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 terima. Jesus, make sure there's a catcher. Jesus, 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 make sure that a catcher is here. Pastikan ada catcher, pastikan ada catcher. Para catcher boleh siap. Oh, Jesus is anointed. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God. Api Tuhan. Fire of God for a healing ministry. Selain kesembuhan. Terima. Jesus. Yesus. Terima. Terima. Fire. Api. Terima. 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 Fire. Healing in Jesus. Kesembuhan. Syabatan hati. Jesus. Anoint them, Lord. Fire. Bring this brother here. Catcher, please. Look here. Look here. You're going to raise an army. Kau akan membangkitkan satu You're pasukan. going to raise many young people. Kau akan membangkitkan banyak anak There's muda. a calling of God on your Ada life. panggilan Tuhan dalam hidup. There's an Elisha anointing on Ada you. pengurapan Elisa dalam hidupmu. Saya akan menaruh jubah Elisa I'm going to put atasmu. the mantle. Look here. Lihat saya, lihat saya. Terima. Jesus' name. Shabbat. Fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. Fire. Api. Shibraka. Stay on the floor. Don't get up. Jangan buru-buru bangun, Pak. Tetap tinggal di rebah di lantai. There's an anointing on this mantle. Ada pengurapan di jubah ini. You, sister, Ibu, you're going to see dreams and visions. engkau akan menerima mimpi dan melihat You're going to prophesy. dan bernubuat. Your time has come. Waktumu telah You're tiba. going to rise up like an eagle. Bangkit seperti Raja Wali. Receive the anointing. Terima pengurapan ini. Terima. Terima. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus. There's anointing of God coming in this place. Ada pengurapan Careful. Tuhan. I'm sorry. I'm sorry. I'm Ada sorry. pengurapan Tuhan turun di Come tempat here. ini. Come here. There's anointing of God. pengurapan Anointing Tuhan di these sini. young children. Dia mengurapi anak-anak muda Thank ini. you, Holy Spirit. Terima. Para catcher boleh siap. Careful. 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 Anointing these children. Makasih Tuhan. kau Fire mengurapi of the anak-anak ini. Holy Ghost. Api Roh Kudus. Thank you, Holy Ghost. Kasih Roh Kudus. Miracle for a miracle. Mujizat untuk mujizat. Jesus' name. Thank you. Anoint. Anoint them. Anoint them, Lord. Holy Spirit. Oh, Jesus. Miracle. Mujizat. Multiplication. Come here. I see money in your hands. Saya melihat uang I di tangan see ibu. money coming Saya back to melihat you. uang datang I am ke breaking tangan ibu. witchcraft. Saya memutuskan I'm semua kuasa breaking kegelapan. curse. Saya menghancurkan setiap I'm kutuk. breaking curse. Saya menghancurkan setiap Your kutuk. money will come back to you. Uang Tuhan kembali kepadamu. You shall be a great supporter for the gospel. Engkau akan menjadi seorang The pendukung family miracle. luar biasa Miracle in the bagi- family. Mujizat bagi keluargamu. Terima fire, api. Bring her here. Bawa lagi, bawa lagi. Bring her here. Bring her, please. Boleh dibangkitkan Get, lagi. Nani, get 2-3 volunteers with you. Look here. Look at my Lihat eyes. saya, lihat saya. The fire of God. Api, api. You want to Tuhan. serve God? Mau melayani Tuhan? Oh, so many want to serve Jesus. Kau sungguh ingin melayani. Fire! Api, terima. Thank you, Holy Ghost. Kasih Roh Kudus. Terima, Fire of the api. Holy Ghost. Oh. Thank you, Holy Spirit. Catch us. Bring these children. Bring these children. Bring Bawa them. anak-anak ini, anak-anak muda. Bring them, bring them, bring them, bring them. Bawa mereka maju. Thank you for the healing. Thank you for the miracles. Fire! Api. Be healed in Jesus' name. Sembuh demi nama Yesus. Those who need healing can come in front now. Sekarang yang butuh kesembuhan saudara boleh Fire! maju. Yang butuh kesembuhan boleh maju. Thank you, Holy Spirit. Father, anoint them. Anoint them for greatness. The
Lord is reopening the wells in your Tuhan life. sedang membuka The Lord kembali is putting sumur-sumur. keys in your hands. Tuhan sedang menaruh kunci di tangan. Keys of breakthrough. Kunci Keys of terobosan. Kunci-kunci You're terobosan. going to come back to worship. Tuhan kembali menyembah Come Tuhan. back to worship. Kembalilah menyembah Tuhan. You're going to worship Jesus. Akan menyembah Yesus. The Lord will bring changes in your life. Tuhan akan membawa perubahan dalam hidupmu. Terima. Thank you, Holy Terima Ghost. kasih Roh Kudus. Api. Api. There are some catches over there. Some catches showing. Healing anointing. Healing anointing. The Lord's going to fill you with joy. Tuhan memberimu dengan sukacita. Joy in the Holy Ghost. Sukacita dalam Roh Kudus. Intimacy with the Holy Spirit. Keintiman dengan Roh Kudus. Surrounding the throne room of God. Engkau akan berada di ruang Fire of the Allah. Holy Ghost. Terima, Bu. From the crown, get drunk in the Spirit. Destiny. Unlock Tujuan the ilahi. destiny. Tujuan ilahi. Unlock the Terbuka. destiny. Terbuka. Tujuan ilahi. Call of terbuka. God be unlocked. Itu akan terbuka. Fire. Api. Terima. Thank you, Holy Spirit. Ask them to change the song. Be healed in the name of Jesus. Jesus, thank you for healing. Anointing them, Lord. Healing ministry. Healing ministry. Pelayanan kesembuhan. Healing ministry. Pelayanan kesembuhan. Healing. Pelayanan kesembuhan. Jesus, thank you. Anointed. There's an anointing of God upon your life. Anointing of God. Urapan Tuhan. Roh Kudus seperti burung merpati. Roh Kudus seperti burung merpati. Spirit of Roh Kudus God. seperti burung merpati. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Terima. Anoint the Lord. Api dia Tuhan. Careful, careful. See. Anoint her for greatness. Urapi dia Tuhan. Urapi dia. The Lord is anointing you. Tuhan sedang mengurapimu. I see you traveling nations. Your business coming back to you. Your breakthrough coming back to you. I see boxes of gold coming to you. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the anointing this sister. Thank you. Fire! Pick him up, pick him up, pick him up. I want these two kids up. I want them on the stage. Jesus. Thank you for the anointing. Fire of God. Api Tuhan. Terima. Fire of God. Fire. Api. Fire of God. Api Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Come here, Ribu. Make sure there's somebody with a bag. Keep it here. Look at my eyes. Lihat mata saya. Every organ in your body will be replaced right now. Lift your hands. Thank you, Lord. 1 second. Burn, burn, burn every dead cell. Yes, right now. Recreate new organs in our body. Recreate new cells. No more dead cells. Every cell in your body shall live. New cells. From the creative room of heaven, I draw the new cells and put it into your Sel-sel body yang right baru. now. Menaruh Right dia di dalam now. tubuhmu sekarang. Break witchcraft. Break Menghancurkan curse. setiap kuasa Break kegelapan, every kutuk. spell that has been spoken on your life. Setiap roh yang diberikan dalam hidupmu. Fire! Api. Oh, it's okay. Just lie down slowly. Berbaring slowly. saja, Bu, pelan-pelan. Relax, relax. Somebody just cover her up. Make sure you cover up. Stay there for some time, Ibu. Please stay there for some time. Berbaring saja Don't get sebentar. up. Jangan Don't get up. buru-buru bangkit. Don't get up. Jangan Every buru- organ in the body be healed from the Setiap organ dalam crown. tubuhnya sembuh Yes, dalam- yes. Somebody stand right next to her. One sister stand there. Yeah, just stand there. Yeah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Bones grow. Tulang-tulang I bertumbuh. speak every nerve, every bone, marrow, tissue, tendon, ligament come to normal right Saraf, now. urat, sendi, In the kembali name of normal, Jesus. dalam nama Yesus. Fire of the Holy Spirit from the crown. Is this your father? Your father? God is going to restore his health.
a Tuhan miracle. akan memulihkan The kesehatan. devil's power over his life Kuasa is iblis broken. sudah dihancurkan. You will see changes. Kau melihat perubahan. You will see miracle. Kau melihat mujizat. He will not die. He will live to Dia tidak declare akan- the glory of dia tidak God. akan mati, tapi I dia hidup break the untuk spirit of death, memperkatakan spirit of witchcraft, Tuhan. spirit of Mematahkan setiap kuasa maut, accident. kuasa Break it in Jesus' name. hancurkan dalam nama Yesus. Uproot it from his life. Mencabut dari hidupnya. Thank you for the Terima kasih restoration. Tuhan buat pemulihan. Bless them, Lord. Bless this brother and bless this sister, Lord. Thank you. Are the children up here? God's going to use these two children Tuhan akan memakai dua To preach the anak kecil ini gospel. untuk memberitakan Injil. to preach the gospel. Memberitakan Injil. Look here, look at me. Use you mightily. Tuhan akan memakai kalian. You want to be used by Mau God? dipakai Tuhan saya? Say, Lord Jesus, Katakan Tuhan Yesus, use me. pakai saya. Use me. Pakai saya. Lift your hands. Angkat tangan, angkat tangan. Look here. Lihat, lihat Pastor. I'm going to put the anointing upon you. Saya akan menaruh urapan atas kalian. Terima. Syabakari. Terima. Jesus' name. Nama Yesus. Wow, that was powerful. Oh God. Everyone who needs healing in the body, Yang perlu kesembuhan di tubuhmu, put your hand in the place. taruh tanganmu di yang Someone di with the bagian yang ulcer in perlu. the stomach being healed right now. Taruh tanganmu di bagian yang Those sakit. who feel the fire on your body, Seseorang yang dengan sakit you perut feel Tuhan sedang something sembuhkan happening in your body. Saudara sedang merasakan sensasi seperti api quickly, di tubuh quickly saudara. come to Pak Bambang and tell what happened. Saudara merasa ada sensasi seperti api feel- panas di come, tubuh come, saudara. come. Those who feel Saudara the bisa fire in maju your dan body, ceritakan kepada those Pak who feel the Bambang. heat in the body, Saudara merasakan ada panas dalam tubuh you saudara. feel the power of God coming. Can I see your hand? Saudara merasa kuasa Tuhan turun Anybody atas who saudara. says, I feel the heat on my body, Berapa yang saudara merasakan kuasa Tuhan, saudara? Kalau Come, saudara merasakan come, kuasa Tuhan, quickly, saudara come. boleh maju Come to Pak dan Bambang. ceritakan ke Pak Bambang. tell what's your problem and you're already healed. Beritahu kepada Pak You Bambang feel the apa heat masalah on your saudara body? dan saudara sudah disembuhkan Someone with dari the knee apa? pain being healed right now, Seorang dengan lutut yang sakit Tuhan sedang sembuhkan. quickly come and testify what has happened. Bisa saksikan langsung pada Pak Bambang. Come. Where is that lady? Mana ibu tadi yang I want some testimonies over saya here. mau ada I want kesaksian. some testimonies. Saya mau ada I kesaksian. want some testimonies. Are you ready? Saudara siap? Lift your hands. Angkat tangan saudara, angkat Lift tangan your saudara. hand, sister. Angkat tanganmu. Father, Bapak, you are not an ordinary woman. engkau bukan seorang ibu yang You are a biasa. mighty woman of God. Kau seorang hamba Tuhan yang luar biasa. God's going to take you to many nations. Tuhan membawa ke banyak You're bangsa. going to raise many intercessors. Kau membangkitkan para You're going to pesyarat. raise many warriors. Kau membangkitkan para Many pendoa. children. Banyak anak-anak. Many children. Anak-anak. Thank you, Holy Terima kasih Spirit. Roh Kudus. Receive. Terima. Look here. Lihat saya bu, lihat saya bu. Lihat saya. Fire. Api. Thank you, Holy Spirit. Kasih Roh Kudus. Come, Holy Spirit, fall in this place. The Lord's anointing you for greatness. Catch. There are no volunteers at all. Boleh. You're gone home. Para pekerja siap tolong saudara. Come, Rudolph, help me. Mari para pekerja siap. Come, help me, please. The Lord has heard your prayer. The Lord has heard your prayer. Doamu. Be healed. Look here. Lihat saya bu. Move your, Gerakan tangan ibu. Gerakan tangan. breath. Tarik nafas dalam-dalam. Move your hands and legs. Gerakan tangan dan kaki ibu. Gerakan. Okay. Gerakan. Move your hands. Gerakan. Close your hands. Check your pain. It's gone. Mulai cek sakitnya udah hilang belum? Pain gone? Sakitnya hilang bu. Move your neck. Tadi nggak bisa gimana? Coba gerakan. Jesus. Pick her up. 1 minute, brother. Pick her up. Boleh dibangunkan lagi ibunya. Pick her up, please. Boleh dibangunkan lagi ibunya. Slowly. Pelan-pelan. Slowly. Pick her up, Boleh please. dibangunkan kembali. Please. Tolong. Slowly. Move your neck. Gerakan leher ibu. What's happening? Apa yang Give her the terjadi? mic. Give her the Apa yang mic. terjadi bu? What's happening? The pinch nerve. Pinch nerve. You feel better now? Saya sekarang. I didn't touch you. What happened? Apa yang terjadi? Tadi saya nggak sentuh ibu. Apa yang terjadi? Feel the power of God? Ibu she feels like something's flowing. Yes, that's the Holy Spirit power. Itu kuasa roh. You are healed right now in the name of Jesus. You believe that? Come on, clap your hands and say, thank you, Lord. Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, for these intercessors. Thank you for this mighty woman of God. Tuhan buat Thank you for the healing anointing. urapan terima. Lord, use them. Use them, Lord. Use them, Lord. Use them, Lord. These are precious. Can you bring the camera here?
bring the camera here. Boleh kameranya nyorot ke sini. Look at the tears. Lihat air mata anak ini. Look at the tears, this boy. Lihat air mata anak ini. Look at the tears. Lihat air mata. It's worth it. Look at the tears. Lihat air matanya. Baba, come. Look at this boy crying. Lihat anak ini. He wants to serve Jesus. Dia melayani Yesus. He loves Jesus. Dia mengasihi Yesus. Do you want to serve Jesus? Kamu melayani Yesus sayang. Why are you crying? Kamu nangis kenapa? One second. Kamu nangis kenapa? Pintar. Apa? Do you love Jesus? Want to serve Him? You will be a smart kid. You feel the anointing? You feel the anointing? Jesus will never leave you. You will see dreams and visions. You will see angels in your room, my brother. You will be a great man of God. You'll be a champion. This is something special. We are so happy for you. Never feel lonely. Never think you're small. That's a lie of the devil. God's going to use you. Say, I love Jesus. Aku cinta kamu, Yesus. Lift your hand. Lift your hand. Look at my eyes. God, anoint him. Urapi dia. Anoint him. Look here. Lihat, Pastor. Anoint him, Lord Urapi dia. Jesus. Terima. Jesus' name. Heal this mother. Sembuhkan. Look at her crying. Lihat dia menangis. Look at her Lihat dia crying. menangis. Why are you crying? Kenapa nangis? Why are you crying? Kenapa nangis? Don't know. Do you feel peace? Kamu merasa damai? Do you feel sad? Kamu ngerasa sedih? No, you don't feel sad, right? Kamu ngerasa sedih apa damai? You feel peace, right? Kamu ngerasa damai kan? You feel the love of Jesus? Kamu merasa kasih Yesus? Do you love Him more than anything in the world? Apakah kau mencintai Yesus lebih dari segalanya? Katakan I love Jesus. Lebih dari segalanya. Amin. It's worth it when I come for these young children. It's worth it. Sangat pantas kalau saya datang bagi anak Fire of God, the anointing of God. Api Tuhan, pengurapan Tuhan. Terima. Thank you, Lord. Anoint them for miracle Kasih Tuhan ministry. urapi mereka buat Anoint them, Lord. urapi mereka Tuhan. The presence, oh, the presence, oh, Hadirat presence. Tuhan, hadirat. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Fire. Fire, God. Para catcher. Fire. A prophetic anointing on Urapan you. profetik turun A atas. prophetic anointing on Urapan you. profetik turun atas. Breakthrough in business. Terobosan dalam bisnis. Breakthrough in business. Terobosan dalam bisnis. You're going to get back everything you Kalau lost. lebih lagi apa yang telah terhilang. Healing Sembuhan. from the crown of the head, soles of the feet. Ujung rambut sampai ujung kaki. Terima. Jesus. Thank you. Oh. The Lord. Para catcher. Jesus. Jesus. Presence is heaven to me. Oh, Jesus, anoint them. Fire of God. The Lord is going to do a miracle in your life. The Lord is encountering. There's a presence. There's a presence. There's a fire. There's a fire. There's a fire. Happy Tuhan. Fire. 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 Enjoy the presence. Nikmati hadirat Tuhan. Enjoy the Nikmati. Terima. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Terima. Healing in the name of Sembuhan Jesus. dalam ini. Be healed. Sembuh. Jesus. Make sure there is place. Para catcher. The anointing. Thank you for the healing. You will be healed. Kau disembuhkan. In 30 days you will see a miracle. 3-0. Dalam 30 hari kau melihat kesembuhanmu. There's fire in my hands. Look here. Lihat saya, lihat saya. Ada api di tangan saya. Fire in my Ada hands. api di tangan saya. I put that fire Saya menaruh api on itu this tissue. di tisu ini. And you put this tissue Dan kau on your body. Dan kau menaruh tisu ini di And you tubuhmu. shall be healed. Dan kau sembuh.
There's fire in my hands. Api di tangan And I saya. anoint this tissue. Saya mengurapi tisu I ini. anoint this Saya tissue. mengurapi tisu ini. You will lay hands on the sick and they shall be healed. Dan kau akan menumpang tanganmu atas orang sakit akan Take a sembuh. deep breath. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam. I breathe in the presence of God. Kau sedang menghirup Breathe hadirat in. Tuhan. Hirup, hirup. I stretch my hand towards the healing room Sekarang aku mengambil and take a brand new organ and put it on your organ yang body. baru dari ruang kesembuhan Tuhan dan memasukkannya ke tubuhmu. Completely be healed. Sembuh total. Terima Bu. Fire of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima. The Lord has seen your tears. Tuhan melihat air matamu. Terima. Terima. Fire of the Api Holy Roh Ghost. Kudus. Fire of the Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Api. Let him go. Look at her crying. Lihat dia menangis, lihat dia menangis. Look at her crying. Lihat dia menangis. I want that boy. There was a boy here. One second, brother. There was a boy here, the small boy with the specs. The boy with the specs. Yang tadi pakai kacamata di atas panggung. The boy with the specs. Bring him here. Yuk, sini saya. One more boy. Two boys. Yang satu lagi tadi mana? Sini. Two boys, one more boy. Come here. Look here. I'm going to put the anointing of the fire upon this boy. Saya akan menaruh pengurapan api Tuhan And atas he's anak-anak going to ini. pray for this sister. Dan mereka akan mendoakan ibu And ini. you're going to see how the fire of God Dan comes kau akan upon melihat her. bagaimana api Tuhan akan This is a live Ini demonstration of adalah the demonstrasi langsung impartation. dari impartasi. God is going to use the small children for miracle ministry. Tuhan akan memakai God's anak-anak going to kecil use the untuk small melakukan children. kesembuhan. Are you ready? Siap? Do you love Jesus? Kamu cinta Tuhan Yesus? Jesus in your heart? Tuhan Yesus dalam hatimu? Look at her. Open your eyes, sister. Ibu boleh buka mata sebentar? Open your eyes. Ibu buka mata. God is touching you. Stretch your hand. Arahkan tanganmu. Terima, Bu. Terima. Terima. Terima, saya. Terima. That's the power of God. Kuasa Tuhan. God bless you, my son. Go back. There's a healing anointing in your hands. Terima. Jesus, none of them will go back without anointing. Tidak ada satu pun yang akan pulang Be tanpa healed in pengurapan. Jesus' name. There's precious anointing. Precious anointing. Ada pengurapan. Precious anointing. A miracle anointing. Miracle anointing. A breakthrough. Healing of the spirit, soul, and body. Yes. A miracle in your family. A miracle in your future. 7 days. You will see the door open for you. Thank you, Holy Spirit. Healing anointing. Kesembuhan, urapan kesembuhan. Fire. Api. Your presence is heaven to me. I want to pray for the worship team. Saya berdoa bagi tim choir. Wait, just a second. Do you want this anointing? Apakah Do you want to be the Catherine Kuhlman of this apakah kamu generation? menjadi Catherine Kuhlman bagi generasi? Yes or no? Ya apa enggak? Do you want the healing anointing? Kamu menerima pengurapan By kesembuhan? 12 o'clock, the anointing will lift and I will get a new anointing. Jam 12 malam nanti pengurapan saya hari ini akan But meninggalkan I diri saya dan want saya to terima put pengurapan that yang baru. anointing in your Tapi life. saya mau menginvestasikan pengurapan yang Tuhan As berikan I kepada saya travel dalam to hidupku. nations, you're going to travel to nations. Saat saya berpergian ke bangsa-bangsa, kau akan berpergian ke bangsa-bangsa. Are you ready? Siap? Open your eyes. Buka mata. Para choir, buka mata. Dan terima, 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 terima. Fire! Api, api, Fire! api, api, Fire! api. Come here, come here, come here. Fire! Come here, come here, come here, come here. Terima, Fire! api, Fire! api, api. Fire! Come here, come here. Maju, Fire! Look here. terima, Fire! api. Bring the brother, bring the brother. Bring the brother. Yang laki-laki, yang Bring the laki-laki brother maju, here. yang laki-laki maju, Bring the mari brother, maju, bring the brother, bring mari the brother. maju. Bring the brother. Yang Look here, laki-laki maju, look mari here, maju. brother. Look here, look here, look here. Fire of the Holy Ghost. Fire! 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 Api. Your presence is Fire! heaven to me. Fire! Oh, Jesus! Jesus. Oh,
worship God. Angkat tangan saudara dan sembah Tuhan. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Yesus. Your presence is heaven to me. Terima. 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 Terima, Bu. Fire. Api. Your presence is heaven to Can you call all the workers? Para pengerja boleh maju. Bring them here. Para pekerja boleh maju. I'm going to pray now. Saya akan doakan sekarang. This is unusual. Ini nggak biasa. The Lord is doing a new thing, and this will be a miracle center. This will be a healing center. This will be a revival center. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dan ini akan menjadi miracle center, healing center, revival I center. see open heavens. Saya melihat sorga yang terbuka. I see thousands of Saya angels melihat in this ribuan place. malaikat di tempat ini. Para pengerja, para All pengerja, the semua workers. pengerja yang ada, semua pengerja. Hold your hands. Berpegangan tangan para pengerja. Sisters on my left. Sisters on my left, and brothers on my right. Yang perempuan sebelah kiri If it's your saya. husband and wife, it's okay. Tapi kalau suami istri tidak apa-apa. Oh, Yang Jesus. suami istri tidak apa-apa. Oh, make sure you don't fall on these children. Pastikan saudara tidak jatuh di atas jemaat, saudara. Come this side. Come this side. You are beautiful beyond description. Too marvelous for word. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who compares your infinite wisdom? Jesus, Jesus, who can fire? Jesus, up into heart, fire to burn cancer, fire to burn cancer. Let them say, Api untuk membakar para fire to kanker. burn cancer, fire to make legs grow, hands grow. Api untuk membuat kaki bertumbuh, tangan bertumbuh. Shama Sakaya. Jesus. Oh Jesus. Bapak Ibu yang di kursi boleh sembah Tuhan, Bapak Ibu saudara. Come here, sister. Catch. Some volunteers to catch them. Boleh ada yang jadi catcher. Bring people. Bring somebody to catch. Boleh ada yang membantu. Bapak Ibu saudara yang ada boleh bantu jadi catcher. Gak apa-apa. Semua pengerja gak apa-apa. Come. Jemaat boleh ikut bantu. Come, Jemaat boleh ikut bantu. Look Terima here. kasih. Look here. Lihat saya. Look here. Pengerja yang di depan, Look lihat here. saya. Prophet of Elisha. Lihat saya. I take the mantle and I put it on you. Saya memberikan jubah Elisa Impartation atasmu. of a healing ministry. Impartasi peran kesembuhan. Impartation of a miracle ministry. Impartasi pelayanan. Impartation of a prayer ministry. mujizat. Impartasi pelayanan doa. Terima. Look here, sister. Lihat saya. Look here. Lihat saya. Look here. Lihat saya, Bu. Terima, Bu. Jesus. Yesus. Bless the baby in the womb. Lihat. Heal them. Use them faking. Fire. Api. Double potion. Double potion. Porsi ganda. Double potion. Porsi ganda. Rudolph, come. Order from God. Yesus. Anointing. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Fire. Api. Shaprasana. I stand. This is a new season in your life. I'm giving you new keys. Baru. A new keys. Kunci-kunci yang baru. Open up heaven. Membuka sorga. A double potion. Pengurapan porsi ganda. A teaching. Pengurapan pengajar. Healing. Sembuhan. And a pastoral heart. Dan hati seorang gembala. A shepherd's heart. Hati seorang gembala. A healing evangelist. Seorang penginjil yang Enter into menyembuhkan. the new season. Masuk musim yang baru. Use what you have. Pakai apa yang kau More will be given. dan lebih lagi yang
terima Bu. Careful. Stay on the floor. Stay on the floor. Stay on the floor. Attention. Fire of God. Fire. Jesus, thank you, Lord. Thank you for the healing. Jesus. Fire of God. Fire. Api, Fire. api, api. Hey. I stand. Oh, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Fire. Api, terima. Holy God, to you all praise. Someone here with a financial problem, debt problem. Ada seorang di sini dengan masalah utang. The money, salary promotion has not come to you. Ada kenaikan gaji yang belum diterima. Only those with financial problem. Yang memiliki masalah keuangan, Can I see your hands? I'm going to boleh break saya the curse. tangan-tangannya I'm yang going to memiliki break the masalah curse. keuangan. Saya boleh lihat And I'm going to tangannya. release the prosperity. Saya akan melepaskan God told berkat me Tuhan. property will be released. Tuhan berkata kepada saya ada Money will be properti yang released. lepaskan uang-uang Your Tuhan money akan will diberikan. come. Uang-uang akan From the dikembalikan. other nations, your money will come. Dari bangsa-bangsa lain uang Your akan money will datang. come. Uang akan datang. Lift your hands. Angkat tangan saudara Lift kalau your saudara hands. memiliki masalah keuangan. Financial problem. Masalah keuangan. Financial problem. Masalah keuangan, masalah Financial keuangan. problem. Masalah keuangan. Keys. Kunci-kunci, Keys. kunci-kunci. Breakthrough. Terobosan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I break the financial curse over your life. Kutuk finansial. Right now. Sekarang. That brother in the gray shirt. Husband and wife. Yeah, gray shirt. Come here. Come here, brother. Bapak Ibu Gray suami istri. shirt. Yeah, come here. Mari maju Pak. Come Bapak here. Ibu mari maju. The Lord told me Tuhan katakan kepada saya, He is giving keys Dia berikan kunci-kunci in your hands. di tangan Bapak dan Ibu. Husband and wife, right? Suami istri, The Suami Lord istri. is going to open new doors for you. Tuhan akan bukan pintu yang baru. I see you traveling to Jerusalem. Saya melihat engkau berpergian ke I see Yerusalem. you traveling to many nations. Saya melihat Bapak berpergian ke banyak And bangsa. the business will be released to Dan you. bisnis akan dilepaskan kepada Money will Bapak. be released to you. Uang akan dilepaskan kepada Property Bapak. will come to you. Properti And you akan will preach the datang gospel. dan memberitakan You will Injil. build many orphanages. Engkau akan You bangun will rescue the panti children. asuhan. Engkau menyelamatkan banyak You anak. are going to be a blessing in Indonesia Berkat bagi Indonesia and the nations of the world. dan bangsa-bangsa dunia. Receive the Terima, fire. terima api, terima, Fire! terima. I stand. Kagum hormat. Come here, brother. You, Rudolph. Hormat. Look here. Lihat saya, lihat saya. Terima.